مشاهدي قناة المكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة 118. فغادي نشتغلوا على l'activité de lecture chez le mécanicien. Chez le mécanicien. Chez le mécanicien. عند الميكانيكي. La voiture de papa est en panne. La voiture de papa est en panne. السيارة ديال أبي خاسرة، يعني واقفة، est en panne. Je l'accompagne. أنا غادي نرافقو. Je l'accompagne غادي نمشي معاه. Chez le mécanicien غادي نمشي معاه للميكانيسيان، الميكانيك. Le mécanicien est un. إلا درنا ليزون تجي est un homme كتجي حتى هي لا ليزون est un homme grand، ما كنقراوش الدي، grand et fort، grand كبير وقوي et fort. الميكانيسيان الميكانيك هو واحد الراجل كبير وقوي. il porte un tablier كيلبس واحد الطابلية بلو، كيلبس طابلية زرقاء بلو. ses mains تقرا هادي كلها ما كنقراوش اس. ses mains sont toutes noires. ses mains sont toutes noires. يديه كلهم كحلين، يعني عامرين بداكشي ديال الزيت ديال الطوموبيل. دونك ses mains sont toutes noires. il travaille dans un. La liaison كتجي dans un. il travaille dans زائد un كتقرا dans un. immense garage où il y a plein de voitures. il travaille dans un immense garage، كيخدم في واحد الكراج كبير، الكراج المرآب. où il y a اللي كاين فيه، où il y a plein de voitures اللي فيه بزاف ديال الطوموبيلات. où il y a plein de voitures. لاحظوا هذه قريناها plein de voitures. sur un mur فوق واحد الحيط 200 garages ديال المرآب ديالو 200 garages. il y a des étagères ولكن ملي كنديروا لا ليزون كتجي des étagères فوق واحد الحيط ديال المرآب ديالو كاينين des étagères، كاينين رفوف des étagères. ces étagères لا ليزون عاوتاني ces étagères contiennent كيتضمنوا او لا فيهم contiennent tous ces outils، كنقراوش زوتيل نو، tous ces لا ليزون ces outils de travail. ces étagères contiennent tous ces outils de travail.
دي كلي دي كلي اسم ما كنقراوهاش دي كلي دو توت سورت دو توت كيتقراوش هادو دو توت سورت مفاتيح مختلفة يعني السوارت ديال 10 ديال 15 ديال 20 ديال دي كلي دو توت سورت دي tournevis les tournevis طرنوفيسات دي tournevis التورن لي فيس كيدورو لي فيس داكشي باش تسماو tournevis دي tournevis grand et petit طرنوفيسات كبار وصغار des pinces coupantes des pinces coupantes البانس باش كيقطعو des pinces coupantes un gros marteau مطرقة كبيرة un gros marteau sur le sol il y a beaucoup كنقراوش بي beaucoup de pneus على الارض كاينين بزاف ديال لي بنو ديال العجلات ديال الرويضات et un grand cric واحد الرافعه كبيره الكريك باش كيرفع الطوموبيلات un grand cric qui sert الكريك le cric qui sert à soulever les voitures الكريك كيطلع الطوموبيلات الدور ديالو هو رفع الطوموبيلات et un grand cric qui sert à soulever les voitures le mécanicien est un docteur de voiture الميكانيكي هو طبيب ديال الطوموبيلات le mécanicien est un docteur de voiture aussi l'adverbe trouve dans le texte le mot chez entoure-le نقلبوا في النص على الشيء وندوروا عليها ها هي الشيء ندوروا عليها دابا غادي نعاودو نقراو النص ولكن غادي نسرعوا شويه في القراءه chez le mécanicien la voiture de papa est en panne je l'accompagne chez le mécanicien. Le mécanicien est un homme grand et fort. Il porte un tablier bleu. Ses mains sont toutes noires. Il travaille dans un immense garage où il y a plein de voitures. Sur un mur de son garage, il y a des étagères. Ces étagères contiennent tous ses outils de travail. Des clés de toutes sortes, des tournevis grands et petits, des pinces coupantes, un gros marteau. Sur le sol, il y a beaucoup de pneus et un grand cric qui sert à soulever les voitures. Le mécanicien est un docteur de voiture. نجيو لهاد الصورة هادي قلنا ces étagères contiennent tous ces outils de travail des clés de toutes sortes هادو هما السوارت من أنواع مختلفة des tournevis grands et petits ها هما لي tournevis des pinces coupantes هادو هما لي pinces coupantes et un gros marteau le gros marteau ها هو هادي مطرقة كبيرة gros marteau وعندنا كذلك في هاد الصورة هادي un grand cric هذا هو الكريك اللي كيطلع الطوموبيلات
وبهذا ننهي تمارين الصفحة 118. نلتقي في الصفحة 119. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثالث، والتي ستجدونها إما أسفل الفيديو في صندوق الوصف أو في الرجوع إلى البلاي ليست. إلى اللقاء.